Okay, nalapas tayo na burakan kay. Kilod. Ano yun? Binurok tayo. Paltap na boy. Paltap dia daw. Dabunjak na niya. Laman. Paltat. Ring kilod. Ay, magandang paltat. Paltat na. Day taa. Nagiwat na. Dua kiwat na. Thank you Lord. Nyapil lagi kita. Laman, tata. Laman, kita ada nih. Awal nanti udang nan ngomong lagi kita daw. Paltat kita pa. Nyapil na kita. May kawad-wadan ba uy. Thank you Lord. Laman. Nagulpay ni dapat beruk na. Dapat beruk na kompleto. Langsung magmano kape tiba si tata. Salamat Lord. Damit na alat yung may sapon upon. Thank you.